Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, sekarang saya akan videokan perbincangan ataupun kuliah untuk bab 13 on cash flow estimation and risk analysis. Okey, by the way, on risk analysis part tu, saya rasa sebab dia conceptual saja untuk tahap ni. So, you boleh baca on your own time. Fokus saya kepada cash flow estimation. So ini kesinambungan daripada capital budgeting methods sebab dalam bab 12 tu fokus kita kepada cara penilaian yang kita lakukan. Manakala untuk bab ini kita akan fokus kepada macam mana kita menganggarkan aliran-aliran tunai yang kita nilai dengan kaedah-kaedah capital budgeting tadi tu. Okey, sebelum saya teruskan di bahagian teknikal, ya, kita perlu make sure kita clear dengan apa aliran tunai yang kita anggap sebagai relevan, ya, dan therefore kita masukkan dalam penganggaran estimation of cash flows. Okey, so yang pertama kita kena tengok the relevance of cash flow. Ya, sama ada dia relevan ke tak. Sebab kalau tak relevan dalam finance memang kita tak boleh masukkan dalam penilaian tersebut. Ya, dalam project appraisal tak perlu masukkan. Tak boleh masukkan, ya, tak sesuai dimasukkan. Dan nanti akan kita bincangkan beberapa contoh. Okay, yang pertama yang dimasukkan dengan relevant cash flow adalah incremental cash flow. Ya, incremental maksudnya aliran tunai yang berlaku hanya apabila kita jalankan projek tersebut. Ya. Maksudnya aliran tunai yang sudah berlaku sebelum projek diambil atau dijalankan adalah tidak relevan dan therefore kena drop. Ya, dia tak boleh masukkan contohnya kalau ada training cost. Ya, biasanya bila ada new equipment yang ada teknologi baru dan sebagainya, selalunya akan ada training session dan setiap training session ni mesti ada dia punya cost. So training berlaku sebelum projek dimulakan. Bila saya kata projek, macam sebelum ni saya explain, ya, projek, aset baru, semua tu sama, ya. Anything yang ditambah kepada syarikat ataupun menggantikan aset lama syarikat itu kita anggap sebagai projek. Okay. So kerana training tadi kita incur, ya, belanja tu berlaku sebelum projek dijalankan, itu bermakna dia bukan incremental ataupun dia sudah jadi kos yang terlepas, kos lepas, ya, sunk cost, kita panggil sebagai sunk cost. Dan okey, balik pada incremental tadi itu, misalnya kalau syarikat dah memang ada, ya, dah banyak projek, dah ada produk dan produk yang sedia ada sudah ada jualan, ya. Jadi jualan lama atau jualan bagi produk yang sedia ada, kita tak boleh masukkan lagi dalam penilaian projek tersebut ataupun dalam belanjawan modal. Atau contoh lain, kalau katakan faculty nak offer satu program baru. So any cash flow related to that new project sahaja yang kita anggap sebagai relevan kepada penilaian projek, penilaian program tersebut. Okay. Alright, now only cash flows that are expected to happen in the future. Ya, so macam tadi sunk cost maksudnya dah lepas, kan? Ya, perbelanjaan yang sudah lepas itu tak relevan. Yang relevan hanya yang berlaku selepas projek dijalankan. And then opportunity cost. Ya, opportunity cost ni istilahnya kos terlepas peluang. Ya, opportunity cost. Kos terlepas peluang. Maksudnya kalau dengan kita menjalankan projek atau memilih projek A contohnya, kita tak boleh buat projek B
Therefore, any opportunity atau benefit yang sepatutnya kita boleh dapat daripada projek B adalah opportunity cost kerana kita mengambil projek A. Okay. Externalities ni macam side effect daripada projek baru ni tadi. Ya, contohnya kalau FVP come up dengan satu degree baru, ya, contohnya fintech, dan kerana ada degree baru, ya, some people rasa macam degree yang lama tu kurang akan mendapat sambutan, marketability dia rendah, therefore they abandon degree yang lama dan memilih degree yang baru. So the side effect kepada degree yang lama tadi adalah salah satu yang kita sebut sebagai externalities. Ya. So dia relevan ke tidak? Semestinya relevan sebab dia berlaku kerana degree yang baru atau projek yang baru. Externalities boleh berlaku dalam bentuk negatif atau positif. Ya. Contohnya kalau satu company yang kurang dikenali, ya, maybe sebab baru ataupun kecil, ya, tetapi katalah dia come up dengan satu projek yang sesuai sangat dengan demand semasa, ya, dan kerana satu projek itu the other product lines akan lebih dikenali, ya, dan dengan itu demand ke atas produk-produk yang lain akan meningkat. Jadi peningkatan dalam produk lain merupakan positive externalities kepada produk yang kita tengah nilai tadi itu. Okay, right. Sekarang bila kita dah clear apa cash flow yang relevan, then we are ready to go into the technical part, ya, kepada penganggaran aliran tunai. Alright. Aliran tunai kita boleh bagikan kepada 3 sekurang-kurangnya, ya, iaitu initial outlay. Yang pertama, initial outlay ni, right? Ini adalah cash flow yang kita letakkan secara negatif, dalam bentuk negatif sebab kita kita berbelanja. Ya, kita memulakan bila kita mulakan satu-satu projek kita kena spend our capital. Ya, kita mengeluarkan modal, right? So initial outlay biasanya datang dalam bentuk negatif. Dan dia biasanya, ya, pada tahap ini kita nak simplify kita punya discussion kan, biasanya secara praktikal dia berlaku dalam banyak peringkat, ya. Contohnya kalau kita membina rumah, ya, construction company kan, right, dia tak beli every single raw materials dia pada masa yang sama, dia secara berperingkat sebab no point kan. Ya, sebab daripada nak pasang dia punya tapak, pasang beam dan sebagainya, ya, dia mengambil masa. Therefore, kalau syarikat tu beli sekaligus all of the materials tu, sudah tentu akan menyekat, ya, sebahagian daripada capital dia nanti. Right? Alright. By the way, initial outlay atau initial cash flow, ya, biasanya kita assume dia hanya berlaku pada masa sekarang, T equal to 0 untuk tahap ini, ya. Untuk peringkat ini, at your level ni, kita anggap dia berlaku sekali saja dulu. Okay. And then that's the first type, initial outlays. Dia ada beberapa elemen dalam tu, ya, khususnya aset yang dia akan beli, right? Aset yang perlu dibeli untuk memulakan projek. Yang kedua, annual operating cash flow. Yang ni, annual operating cash flow. Keyword dia operating cash flow. Annual ni ikutlah macam mana you nak terperincikan ataupun membutirkan you punya capital budgeting ni. Dalam perbincangan kita ambil sebagai annual cash flow saja. Right, so operating cash flow, namanya operating, maksudnya cash flow yang berkaitan dengan projek tersebut. Ya,
cash flow yang dijana daripada projek tersebut atau berkenaan dengan projek tersebut. Operasinya, ya, bukan financing dan sebagainya. Ini penting untuk you ingat sebab financing dia berkait dengan faedah, ya, atau dalam konteks sukuk dia jadi profit lah kan, right? Profit on debt tu, ya, yang itu kita tak masukkan sebab ya financing interest atau financing cost, ya, dan dividen ni sudah kita masukkan dalam WACC. So kalau you masukkan interest dan juga dividen dalam pengiraan operating cash flow, dia jadi double counting, ya. So itu tak betul dah lah, right? Okay, since dia operating cash flow, selagi projek itu, ya, operating, maksudnya projek itu masih berterusan, ya. So setiap tahun itu akan ada cash flow yang perlu dianggarkan, right? So dekat sini kita mention sebagai cash flow at T equal to 1 until N. So N ini adalah end of the project. End of project, okay? Okay, so next, ini berkaitan ni identifying changes in net operating working cash flow. Yang ini sebenarnya berkait dengan initial outlays, ya, salah satu elemen dalam initial outlays. Ya, sebab the assumption here, ya, bila kita nak start operasi kita perlu ada material, ya. Material yang mana, ya, ini material yang kita akan jual atau kalau dalam bentuk servis, ini yang kita akan gunakan untuk menyediakan khidmatan, ya, kepada pelanggan-pelanggan kita. Okay, so working capital, ya, hopefully yang ini awak dah dah faham, ya, konsep working capital ni. Ya, yang ini adalah current asset minus current liability. Okay, current asset minus current liability. Sebab kalau awak perasan pun capital ni biasanya, ya, dia berkait dengan long term, right? Long term asset, okay, long term financing itu capital, ya. Sorry, long term asset tu salah, ya, long term financing. Okay, so working capital merujuk kepada yang short term, right? Short term. And then here dia kata net, ya, net maksudnya yang ini kita tengok kepada perbezaan dua ni, ya, perbezaan. Kemudian, ya, kita kata changes sebab our focus is on the incremental. Okay, so, ya, dalam statement ni dia memang dah mention should happen, ya, at T equal to 0 as a negative, sebab maksudnya kita kena keluarkan modal. Ya, contoh yang kita boleh beri untuk working capital ni, ya, andaikan kalau kita nak start restoran, ya, restoran business menyediakan makanan dan setiap hari kita akan membeli all these bahan, ya, bahan-bahan mentah yang kita akan gunakan, ya, untuk menu, right? Okay, so kenapa ada current liability pula kat situ? Ya, ini kerana biasanya kalau kita operate our business kan, ya, kita ada good reputation dengan supplier dan sebagainya. So tidaklah semua bahan-bahan yang kita beli itu perlu dibayar dengan cash. Maksudnya kita kena come up dengan semua modal tu pada masa yang sama, right? Sebab, ya, biasanya kita dibenarkan untuk ambil atau membeli barang-barang tersebut secara kredit, secara berhutang lah maksudnya, ya. Okay, dan cash flow yang terakhir, yang ketiga ni adalah terminal cash flow. Ya, ini adalah cash flow yang berlaku sebelum projek itu tamat, ya, sebelum dia habis, ya. Ataupun kita boleh kata right before dia habis. Right? Right before dia habis. Ya, so dekat situ jika katakan kita memerlukan
equipment, kita membeli equipment untuk memulakan projek, untuk membuat projek. Jadi equipment tadi kita boleh jual semula, ya. Dan pada masa yang sama kita kena andaikan di sini semua working capital yang kita dah modalkan di awal projek tadi tu kita boleh dapatkan semula. Ya, kita boleh dapat balik duit tu. Right? So dia tak disappear begitu sahaja. Ya, contoh macam dalam restoran bisnes tadi tu, bila the day before kita start memasak, ya, kita dah beli makanan, ya, dah beli bahan-bahan untuk makanan, ya, probably kita spend about 5,000 katakan, ya. So that 5,000 at the end of the day dia tak hilang. You kena dapatkan balik duit tu untuk you rollkan semua. That's why sometimes kita panggil dia sebagai rolling money lah, ya, in layman term. Okay, so dalam pada tahap ini kita andaikan, ya, semua working capital yang baru maksudnya, ya, kita akan recover 100% at the end of the project period. Okay, so itu masuk dalam terminal cash flow. Okay, untuk slide yang seterusnya, ya, dia berkait dengan integrated case ni. Ni dalam buku textbook you, ya, on allied food products. Untuk 4th edition dia dalam page 505 ni. Okay, so ambil masa sedikit untuk baca so that you faham apa yang akan kita bincangkan kemudian, ya. Okay, probably you need to pause the video lah kan, right? Okay, saya teruskan, ya, dengan basic info yang kita dapat daripada case tadi tu on allied food, ya. Okay, so kita start dengan information yang kita dapat, right? First, ya, kita kita dapat di situ equipment, ya, equipment baru yang perlu beli untuk projek ni, ya. By the way, projek ni memang untuk membeli mesin baru supaya productivity itu bertambah, ya. Basically itu dia punya case ni kan. Okay, so the price of the equipment is $200,000, yeah, and then ada shipping and installation 40,000. By the way, yeah, as a rule of thumb, bila kita kira total depreciable cost ni, yeah, total depreciable cost, dia include any cost, yeah, to make that asset workable, dia operatable, sampai boleh operate. Ya, so contohnya kalau kita beli aircon baru, ya, untuk pasang di company, ya, so total depreciable cost for the aircon unit tu could be the price of the aircon, ya. Let's say kalau delivery dia tak masuk sekali dalam price tu, so you have to add the delivery cost and then install, right, installation cost. Kalau ada modification, ya, let's say bahagian ataupun lubang yang diperlukan, ya, untuk you masukkan unit tadi tu perlu dibuat. Maksudnya ada modification on your office kan. So itu juga termasuk dalam cost depreciable ni. Cost yang kita boleh kita jadikan asas untuk mengira susut nilai depreciation. Okay. So dalam case ni tak ada modification. So yang ada equipment dan juga shipping and installation. Okay, so ini akan masuk dalam CF0, dalam kita punya initial outlay. Alright. How about working capital? Dia kata ada changes in inventories. Ya, we can increase the inventory, maksudnya, ya, dengan mesin ni, ya, we can produce more, ya, inventories, right? Inventories ni by the way, ya, boleh dalam bentuk raw ataupun work in process kan, ataupun finish juga termasuk dalam inventory. Okay, accounts payable,
Ya, accounts payable tu apa dia? Ini trade credit. Ya, ini maksudnya you buat pembelian secara kredit daripada pembekal kan? Right? So maksudnya di sini kalau you perlu membeli 25,000 worth of inventories but 5,000 to buy on credit. So maksudnya jumlah modal yang you perlu hanya 20,000. Ya. At that point only 20,000. So kita assume every period kita dapat access to this accounts payable. Right now, what are the effect of on the operation? Yeah, once we install the new equipment tu. Okay, so ikut case ni, yeah, sales will increase by 100,000. Yeah, that's why baloi lah. Kalau nak beli 200,000 equipment kan, yeah. Okay, and then following normal procedure diorang, yeah, the variable cost, okay, is 60% of sales. So variable cost ni, yeah, could include dia punya labor, yeah, dia punya maintenance cost, rent dan sebagainya. Ya, dah masukkan semua tu. Okay. Next is the economic life of project is 4 years. Then MACRS ni is one of the depreciation method kan. So di sini mereka menggunakan MACRS 3-year class. Kalau dia 3-year class maksudnya dia akan berikan 4 rates. Ya. Rates. 4 rates. Ya, to depreciate your asset tadi tu. Ya, dia ada 4 rates maksudnya sampai habis tahun keempat tu memang tak ada book value, ya. Book value dah tak ada. Okay. By the way, kalau those yang lupa macam mana nak calculate book value, ya, is equal to your depreciable basis minus accumulated depreciation. Right? Minus accumulated depreciation. Okay. So daripada pengiraan ni, ya, maybe you boleh faham implication of depreciation tu. Saya mention kat sini so that in case ada yang interested nak buat business, ya, this is why, ya, depreciation is very important, right? Sebab walaupun dia nampak macam sebab dia adalah satu expense kan. We treat depreciation as an expense. Kita tolak dia daripada revenue, right? So bila you tolak something dari revenue, you punya profit nampak macam rendah. So you might not like it, ya, tetapi depreciation ni ada dia punya keperluannya kepada company, ya, sebab depreciation is something that you treat as an expense but there is no cash paid to anyone. Ya, dia non-cash charges. Maksudnya company akan keep on accumulating this depreciation ni every period sampailah dia punya end of productive life. Bila macam ni kan, ya, after the end of the productive life, ya, 4 years tu, ya, so all depreciations that are accumulated ni dah sama macam dia punya depreciable value. Right? Nilai dia sama, right? Ya, which means, ya, if you want to start a new project on year 5 katakan, ya, at year 5. So masa ni you dah ada this pool of money that you can use to purchase a new asset. Ya, so you tak perlu come up dengan duit daripada sumber-sumber lain. Right? Ini sama juga kalau it is a continuous project, ya, maksudnya macam your own company tu you keep on continuing kan. Ya, so by the time you punya accumulated depreciation tu, ya, or your book value tu dah zero, maksudnya accumulated depreciation sama dengan depreciable basis, at this point you dah boleh beli aset yang baru so that you punya operation tu akan jadi smooth, ya. Sebab bila equipment tu machine tu you gunakan, ya, selama for example 5 years, 10 years kan, dia start menyebabkan kerosakan, perlu repair dan sebagainya. So maintenance cost akan jadi tinggi, right? So just keep on accumulating the depreciation and finally you akan dapat
modal untuk membeli nilai aset yang baru. Okey. Kemudian kat sini dia sebut salvage value, ini expected lah ya. Ya, kita tak tahu berapa nilai sebenar kan. Macam bila you beli your car, right? So you expect after 5 years dia akan tukar. So tengok tengok anggarannya after 5 years agak-agak berapa nilai apa tu kereta tu untuk you trade in dan sebagainya, so that you dapat sedikit modal untuk memulakan ataupun membeli kereta yang baru tadi tu. Okay, now tax rate kat sini 40% and WACC is 10%. Okay. Now, this is how it looks like on the timeline. Ya, tadi yang pertama initial cost. Ya, this happened in year 0 and it will be stated in negative kan. Ya, and then operating cash flow should occur every year. Ya, yang ini yang kita panggil akhirnya free cash flows. Ya, free cash flows ni. Right? Tapi untuk tahun terakhir projek tersebut kita ada juga terminal cash flow. Ya. Dan these two you add up untuk jadi dia punya free cash flow. Okay. So di sini ada sedikit apa ni equation yang you boleh gunakan ya untuk mengira setiap cash flow tadi tu. Okay, initial year investment outlay, initial outlay samalah ya. Right? Okay, so this is apa ni daripada integrated case tadi tu, ya. Alright, so increase in inventory semua ni kita dah tengok tadi tu, ya. Kita masukkan nilainya, so kita ada equipment cost, kita ada shipping and installation. Ya, so total capital expenditure. Katalah ini sajalah projek baru untuk syarikat tu kan. So this is the capex. Ya, kemudian ada changes in net working capital. Okay, so the total free cash flow for year 0 tadi tu, or initial outlay-nya is negative 260,000. That's it kan? Right. Next, kita go to the second type of cash flow. Ya, first as a rule of thumb lah, ya, kita terus calculate dia punya depreciation dulu, right? Depreciation is an important consideration ya dalam capital budgeting ni. Okay, so kalau you perasan tadi kita gunakan MACRS ni, ya, kita gunakan this method for calculating depreciation. So for MACRS 3, ya, dia punya rate ni okay, sudah ditetapkan kan? Yeah, so you just take it as given. Yeah, rate setiap tahun you multiply dengan depreciable basis. Yeah, multiply dengan depreciable basis. So you dapat depreciation expense every year. Yeah, ini depreciation expense. Biasanya dalam capital budgeting kita akan separatekan depreciation ni daripada expenses yang lain. Ya. Sebab dia punya effect on free cash flow tu. Okay. Right, now calculating operating cash flow, kita start dengan revenue. Kebetulan dalam case ni nilainya sama setiap tahun. Okay. Tapi tak semestinya begitu. Right, so you kena tengok dengan soalan tertentu. Right, and then operating cost, yang ini tadi dah sebut dia 60% of sales. Ya, 60% of sales. Right? So 60% of 200. Ya, and then again, ya, tak semestinya sama setiap tahun. And then depreciation. Right, depreciation. Yang ini daripada calculation tadi tu. Ya, just plug in the value. Okay? And then you take the revenue minus operating cost minus depreciation, you dapat EBT. You jump terus, EBIT, ya, tapi lepas ni you jump terus kepada tax. Ya, you tak perlu minus dengan I stand for interest, right?
So yang ini is a big thing you kena ingat ni. Ya, kena ingat ni. Interest kena ignore at this point. Ya, untuk capital budgeting. Sebab ya dia dah dimasukkan dalam pengiraan WACC. Begitu juga dengan dividen, right? So right away minus tax. Tax is 40% of EBIT ni. 40%. Okay. And then jangan terkejut kalau tax ada negatif, right? Sebab ini tax credit, right? Ini tax credit. So kalau kita ada loss, dia ada tax credit. Okay. And that's why bila after tax ni kita nampak ya nilainya jadi kecil. Tak macam EBIT ni masih negatif 28 ya, 1000, kat sini negatif 16 je. Alright. And then another important thing is to add back depreciation. Don't forget that. Yeah, add back depreciation. Why? Sebab as I said earlier, yeah, depreciation is non-cash charges. Yeah, it's a non-cash charges. And kita ni mengira cash flow. Kita bukan kira bukan kira net income ya. Kita kira cash flow. So kalau cash tu ada dalam company, therefore we have to add it back. Right? So add back depreciation and then you dapat your free cash flow. Ya. EBIT times 1 minus T, iaitu yang ni. Ya. Yang ni. And then you add back depreciation. So you dapat this value. Right? You dapat this value. Okay, so that's your operating cash flow. Ya, semua akan jadi free cash flow kecuali year 4 tu. Sebab year 4 dia ada terminal cash flow ni. Right, dia ada terminal cash flow. Okay, so what would be in the terminal cash flow? Ya, it will be salvage value. Salvage value ni market value of your equipment tadi. Bila dah habis projek, jangan buang je kan. Ya, boleh jual equipment tu untuk dapat some value. Okay, dalam case ni dia right away minus dengan tax ya, sebab di sini book value is 0. Ya. Book value is 0 sebab kita dah tolak depreciation sebanyak 4 kali. Maksudnya accumulated depreciation dah sama dengan depreciable basis. Okay. Tapi pengiraan untuk after tax salvage value ya, kita akan tunjukkan kemudian cara yang lebih terperinci. Okay. Tapi ingat dalam ni ya, kerana book value is 0, maksudnya salvage value ni is the total gain from selling the asset. Ya. So once ada gain mesti ada tax, right? So 40% of that 25 is 10. So you dapat after tax salvage value 15. Kemudian ingat kita akan recover net operating working capital. Total recovery. 100% complete ya. You start 20, you end up dengan 20. It's a must at this point. It's a must. Right? Therefore, the terminal cash flow is 35. Yeah. So, tadi daripada operating cash flow, yeah, operating cash flow, right, that part. Ya. Kemudian katalah ada ini capex, kenapa capex pula? Ini sepatutnya net working operating capital recovered ya. Right? So yang kita baru calculate tadi ni, so 54 ni your operating cash flow, add with terminal cash flow, so you get a total of 89.7. Your free cash flow at year 4. Ya. By the way tadi I beritahu ya, ada cara yang sepatutnya you kena tahu untuk yang lebih terperinci ya, untuk pengiraan salvage value, the tax salvage value. Okay. Ini kita andaikan ya, salvage value 25,000 tapi ada book value 5,000 lagi. Ya, assume ada lagi book value 5,000. And katalah tax rate kita 25%. Right, so how do we calculate after tax salvage value? This is how, yeah, the salvage value, right? And then take that and minus with the book value.
Yeah, doing that give you the gain or loss. It depends lah, kalau book value dia masih tinggi lagi macam kebiasaannya kalau kita jual kereta kan. Ya, book value kita salvage value kita sangat rendah, therefore kita akan ada loss on sale. Kalau ada loss on sale maksudnya ada tax credit, tapi dalam case ni kita ada gain, therefore ada tax. Ya, kebetulan sama dengan nilai book value ni, tapi dia sebenarnya bergantung kepada berapa rate-nya kan. Ya, tax rate ni. Kalau ikutkan case tadi 40% dan 40% of 20,000 would be 8,000. Tapi dalam case ni kita gunakan 25%. So kebetulan sama dengan book value, right? So kita ada 25 minus tax. Ya, 25 minus tax. So maksudnya kat sini, ya, bila kita calculate after tax salvage value or net salvage value ni, yang penting you tahu berapa salvage value dia dan berapa tax on gain. Tax on gain or loss, yeah, for that matter. Right? So ini cara yang salah, ya. Cara yang salah macam mana? Sebab kita terus assume, ya, macam tak ada book value, padahal ada book value kat sini kan, ya. So cara ni salah. Okay. To make sure clear, ya, on that bila buat calculation on working capital. Okay, so terminal cash flow, how is net working capital recovered? Kita dah discuss tadi. Is there always a tax on salvage value? Kita pun dah discuss tadi. Is the tax on salvage value ever a positive cash flow? Tidak kan? Kalau ada loss on sale, maksudnya ada negative tax ataupun tax credit. Okay. Should financing effect be included in cash flows? Ya, no jawapannya. Ya, ini yang saya dah mention tadi tu. Interest or any financing cost tak boleh masuk dalam capital budgeting. Right? Salah kalau masuk sebab dia akan jadi double counting. Double counting. Right? Sebab interest and also dividend, ya, dah masuk dalam WACC. Ya, kalau you ingat WACC kan equal to the weight of our debt component and then times RD times 1 minus T. So this RD is interest lah, right? Cuma ini disebut dalam bentuk rate, dalam bentuk kadar. And then we have, setelah kita skip preferred stock, then we have our common equity times RPS. Ya. So dekat sini, you should remember kan, salah satu cara untuk calculate RPS or RS tu, kita ada dividend, ya, dividend plus G ni kan. So yang ini pun dah counted dalam WACC. So tak boleh masukkan lagi dalam cash flow estimation tadi. Right. Should a 50,000 improvement cost from the previous year be included? Ini pun kita dah discuss, previous year. Dia punya keyword kat situ previous year. So tak masuk dah sebab bila kita kata relevant, it's about the future. Yeah. Okay. If the facility could be leased out, yeah. If you don't do this project, the facility can be leased out. So maksudnya ada element loss of opportunity kat situ. Right, so opportunity cost is relevant, kena masukkan, and the way you masuk is taking the after tax value, and it's a cost, so maksudnya dia akan mengurangkan you punya cash flow. New product line decreases the other line, so ini externalities. Kalau dia decreases, maksudnya you kena consider dia sebagai a deduction, will reduce the cash flow, ya. And it can be positive too, macam saya sebut tadi kan, right? So once kita dah calculate, dah estimate all the cash flows, we are ready to evaluate. Ya, kita buat project appraisal, ya, macam yang kita discuss sebelum ni. Tengok dia dekat timeline, dah clear sangat, use your financial calculator, then you should be able to get this values, ya, untuk guide you to reject or proceed with the project. So basically, since this is the only project, you tengok pada NPV dia,
Yeah, the NPV is negative. Yeah, NPV dia negatif ni. Right? So since it is negative, it has to be rejected. Yeah. Okay, so reject sebab NPV is negative. Kan? Yang ini pula IRR is less than WACC. So same decision, rejected. Yeah. The same goes to MIRR, reject. Right? Reject. Okay, and then the last one is payback period. Payback period, you imagine ya, projek yang mengambil masa 4 tahun, yang tempohnya 4 tahun, mengambil masa 3.3, ya, 3.3 years to get back your money. Ya, ini nak pulang modal balik mengambil masa 3.3 years. So this is a bad indication of the project risk. Ya, sebab lama sangat, ya, relatif kepada tempoh projek itu keseluruhannya. Alright. So in general kita boleh kata projek ni is a no, not good project. Yeah. So you shouldn't take it, right, until ada consideration, ya. Contohnya ada faktor-faktor lain yang perlu diambil kira juga. Alright. Tapi itu untuk peringkat seterusnya. Right. Okay. So ini the works, yeah, the inputs that you have to insert in the financial calculator. Ini financial calculator yang saya selalu sebut banyak kali dah so far, right? So that's it. Itu saja. You masukkan dia punya cash cost and then press calculate, you akan dapat these values. Sama macam nilai yang kita dapat tadi kan. And then last one for the MIRR calculator. Right, MIRR calculator. This is how I do it all the time. Yeah. Finance rate samakan dengan WACC. Tapi yang paling penting reinvestment rate ni memang samakan dengan WACC. Masukkan nilai balik, calculate, you dapat the MIRR. Okay. So untuk topik ini setakat itu saja. Ya, kita akan teruskan dengan tutorial question in the next session. On the conceptual part, I hope you can read it on your own, in your own time as well. Okay, setakat itu saja hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi next time. Assalamualaikum.